14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल हान्जानि इलेक्शन साब स्टेरिं कमिटिनि मावखुलिखौ बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै बेखेवनानै होयो। थामथि खोलोबआव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय ब्लक लेभेलाव गोख्रोङै खामानि मावनो खाबु जानायखौ नोजोर होनानै दिनै बे मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव रुनिकाटा इलेक्शन साब स्टेरिं कमिटिनि मावखुलि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बिपिएफनिफ्राय बावैसो सान सिगां इउपिपिएलआव हाबनाय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे 19 नं चिरां सिडली बियाब इलेक्शन स्टेरिं कमिटिनि मासिगिरि लबेन बसुमतारी आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मावखुलि बेखेवनाय हाबाखौ मावफुंना होनाय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव 14 नं चिरांदुवार सिङाव फैगौ बिसायख'थिखौ रायजो राजा आरो हान्जानि मावथिफोरा मोजाङै सामलायनो थाखाय बे मावखुलिखौ बेखेवनाय जाबाय होनना बुंनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथियाव ओरैबायदि फोरमायो। एनडिएखौनो होननांसिगोन बहाय जोंहा बिजेपि इउपिपिएल जै मित्रजोट बे जोंनि इलेक्शन माने साब स्टारिं कमिटिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे अफिसनिफ्रायनो गासै जोंनि चिरांदुवार्स जि ब्लक दङ बेनि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि मावफारियाफोर दोलोनि दैदेनगिरिफोर इलेक्शनखौ बिनिफ्रायनो मोजाङै सान्तिपुर्ण भाबै परिचालना एबा सालायनो थाखाय बे अफिसखौ दिनै बेखेवबाय आरो मिजिंथियो साफ्रोमबो ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बे अफिसाव माने इलेक्शन बिसयाव बिसायख'थिनि जिखिनि आयदाफोर दं बेवहाय जगाजग खालामगोन आरो जोंहा बे अफिसनिफ्राय गासैबो गामिफ्राव थांनानै मोजां इलेक्शनखौ रायजो राजानि खाथियाव फोरमायहैनाय एबा जोंनि दोलोनि बाथ्राफोरखौ बुंहैनाय बे खामानिया बिनिफ्राय जासिगोन। सार नोंथाङा दिनैनिफ्राय जागायबाय नामा एनडिएनि जिखिनि फोसावथि मेलआव बाहागो लानाया? दिनैनि खोथा नङा 12 तारिखआव आं जे इउपिपिएलआव जइन जाबाय बा बाहागो लाबाय बे दिननिफ्रायनो आरो लोगो लोगो इलेक्शननिबो सम जाहैबाय गोबां खोथा बाथ्रा बा बेक्ति बिसेस लोगो हमनाय रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय खामानिया सोलिबाय थादों आरो दिनैहाय बहाय अफिस बेखेवथारनानै आरो माने आनुষ্ঠাनिक होननांसिगोन माने फर्मेल इलेक्शन केम्पेइनाव जों दिनै ज' ज' ओंखारबाय आरो खारन नमिनेशना मैयासो जादोंना। আমার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইলেকশন স্টারিং কমিটির আমার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল যোৱাকালি আমার নমিনেশন হৈ গ'ল। এই নমিনেশনটো এনেকুৱা ভালদৰে কৰে আৰু এইটো এটা মানে মেছেজ বুলি যিটো কয় বেনো প্ৰমাণ খালামখাবায় যোৱাকালি যিটো কাছাকাছি 2 লাখ যিটো গেডাৰিং হৈ পেলাই আমার প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই যেটো নমিনেশন দাখিল কৰিলে আপোনালোকে ছবি গৈছে কষ্ট কৰিছে ৰেলী গৈছে তো ভাগৰো অলপ অলপ আছে যোৱাকালি যেটো বহুত দীঘল ৰেলী কৰিবলগীয়া হৈছে তো এই নমিনেশনটোৱে বুজাইছে তাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকল যোৱাকালি আছে আৰু যেই নমিনেশনত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ তথা কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া স্বয়ং নিজে আছিল আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্তা এজিপিৰ আমাৰ দলীয় নেতাসকল সকলো তাত যোৱাকালি আছিল। এই কথাটোকে আমি আগত ৰাখি পেলাই তল লেভেলত আমি এইটোকে সম্পৰ্ক ৰাখি আমি কাম কৰিব লাগিব। চিৰাংদুৱাৰ্ছ হিচাপে ইউপিপিএল দল হিচাপে যথেষ্ট মজবুত বিগত নিৰ্বাচনবিলাকত ইউপিপিএল নিজেই জিকিছে আৰু এইবাৰ যেহেতু বিজেপি ইয়াত সমৰ্থন আছে তো গতিকে ইয়াতো আৰু ক'বলগীয়া নাই নিশ্চয় এইবাৰ ভোটটো ডাবল হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে চন্দন ব্ৰহ্ম ইউপিপিএলত আহিব নাহিব 12 তাৰিখত ময়ো ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিম এই কথাটো আপোনালোকে চলি দেখিছে। তো গতিকে ইয়াত আৰু হাৰিব জিকিবৰ ইয়াত হিচাপ নাই। আমার কথাটো হ'ল এতিয়া মাৰ্জিনটো আমি কিমান ওপৰত লৈ যাওঁ। আজি 19 তাৰিখ 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ উজনি অসম আৰু দক্ষিণ অসম আজি নিৰ্বাচন চলি আছে। এই নিৰ্বাচনটো মোটামুটি 4টা 5টাত আমি গম পাওঁ 4টা 5টায়াও जोङो मिथिगोन পলিং পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা হ'ল আৰু ইলেকশ্যনত বুজা যায়
কোন মানুহে ক'ত ভোট দিব যিটো আমাৰ পলিং এজেণ্টৰ পৰা যিটো নাম্বাৰটো লয় বা তাতে চেহেৰাটো বুজা যায়, পলিং ষ্টেচনতে বুজা যায় কোনে কাক ভোট দিব। তো গতিকে আজি 4টা 5টাত আমি সকলোৱে স্পষ্ট হ'ম 100% BJP বুলি যিটো बे मोनबा जी लोकसभानि निर्वाचन मोनबायावबो BJPआ एबसुलुट देरहागोन कारण बहाय आगुनि चिफ मिनिस्टार बर्तमान केन्द्रीय मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल डांगरियारो আজি निर्वाचन আছে। तो আজি निर्वाचन হৈ যোৱাৰ পিছত BJP হিচাপত যিটো ইয়াত রেজাল্ট ওলাব আজি তাৰ পিছত অহাকালি পৰহিৰ পৰা এই লিডাৰবিলাকে আকৌ কি হৈ পেলাই যিটো আমাৰ থাৰ্ড বেচ 7 নৱেম্বৰ। তো গতিকে ইয়াত যথেষ্ট আমাৰ লিডাৰবিলাকে আহি পেলাই কেম্পেইনত আমাক সহায় কৰিব। তো গতিকে যিটো পৰিৱেশ যিবাयदि मोनसे बारहावा जागोन बेखौ जोङो दा सानख'नो हाया। दा जोङो जेखौ हास्लाबथ'वाखै बै समाव गासैबो जिनिसखौ जोङो मेकआप खालामनो हाहैगोन। बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ गैया आरो एकदम स्पष्ट देरहानांगौनि सार्थ'आ मा बेखौ जों गोदान रायलायनांला। जोङो जाय हिरा सरनायानि आथिं सिङाव 10 बोसोर जोङो थानांदोंमोन बर' अना बर' राजनीति परिस्थिति সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কমিউনাল পলিটিক্স তাত অনা বড়ো রাজ্যৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই, বড়ো ৰাজ্যৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই। আমি পিছুৱাই গৈছিলোঁ। এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ আমাৰ BTC অঞ্চলত এইবাৰৰ পৰা শেষ। আৰু আমি যিটো বিচাৰিছোঁ जों जायखौ लुबैबाय थादोंमोन जे बर' अना बर' विभाजन बे जोंनि बड'लेण्डआव थानो मोना। बे बिराद गाज्रि संघात, बे संघाता जोबनांगौ। बे संघाता एबारनि बिसायख'थिजों जोबफैबाय आरो बेखौ जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि दानि बर्तमान BTC चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआवहाय सम्भब जाफुंसारबाय। गतिके जोङो जेब्लायबो बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन, सहाय खालामनांगोन। बे खोथाखौ गोदानै बुंनांगौ खोथा गैया। दिनैनि आजिर এই অফিসৰ দ্বাৰা আমাৰ BJP UPPL দলৰ কৰ্মকৰ্তা তথা যিমান আমাৰ ইয়াত মানে ৰাইজ আছে আহক বিনিफ्राय मोजां केम्पेइना जाथोंसै। শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনটো হোক। আমি অলৰেডি জিকা পাৰ্টি ইয়াত কাজিয়া কৰাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কোনো दावराव दावसि खालामनांगौनि खोथा गैया। बिराद मोजां पजिशनाव देरहाखागोन। देरहानायनि पजिशना एकदम क्लियार जाबाय। गतिके जोङो रायजो राजाफोरनाव न' थांनानै जोङो एसे खोथाफोरखौ खोन्थाहैनांगौ एबा बुजायहैनांगौ बेखिनिल' खोथा। ओमफ्राय आं जास्ट मोनसे सिम्पल खावलायनो लुबैदों जे इलेक्शनखौथ' आमी बहुतबार खेलियाखै। 15 बारसोआथ' जोंनि जिबनाव जों इलेक्शन गेलेबोबाय। एखम्बा MLA, एखम्बा MP, एखम्बा जों दारायदों, एखम्बा जोङो दारायाखै। होमबाबोथ' इलेक्शनाव जों बाहागो लाबोदों। एखम्बा MCLA 15-16 बार जोङो इलेक्शन जोङो गेलेबोबाय। बिनिफ्राय जों मा सोलोंखो? बिनिफ्राय जों बेखौ निश्चय बयबो सोलोंदों। ओरैनो सा गारि सालायबा बेथ' इलेक्शन नङा। ওপৰা ওপৰি অকল গাড়ী চলাই থাকিব, এইফালে যাব য'ত ভাল, য'ত আমাৰ সমৰ্থক আছে অকল তাত আমি যাবলৈ ভাল পাই, কথা ক'ব ভাল পাই। এনেকুৱা হ'লে ইলেকশ্যনটো ভাল নহয়। जेरावहाय जोंहा एसे खम जोंनि खोथाखौ बारा लाबाङा बहायसो बांसिन जों हाबसोमनांगौ। आरो दक्षिणर মানুহ উত্তৰত আহিব, উত্তৰ মানুহ দক্ষিণত যাব, थांलाय फैलाय खरसा पातिरও কথা আছে। এইবিলাক प्रयोजन जायगा थाइमानि गामि गाव गावनि जायगायाव थानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ होबथानांगौ, माने बुजायनांगौ आरो जोंहा गोबानानै लानांगौ। बेसो इलेक्शन। কিন্তু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ হয় নাই অফিচত যাবলৈ তাত অলপ কি চলিছে, মানে চবেই যদি অকল অফিসমুখী হয় এই গাঁৱৰ ৰাইজক কোনে বুজাব? खरसा पातिरও কথা আছে। नैबेफोर खोथाखौ जोंहा एसे दृष्टि लाखिनांगौ। बेखौ जों रोंबोजोबखाथारबाय।